Sharang Mantri Vikas Debarmani Manjangmungbai Telamura RD Block ni Katal Vice Chairman no Chongjangmani eba achuk thayo achuk riwi lamsangmani panda songta jakha Katal Vice Chairman Dipa Debno Mantri Vikas Debarmani yakti risha kandiwi khumbo chabyapari bini achuk thayo achuk ri jakha Onubugo Tongmani Chairman Bono Shlai Dipa Debno Katal Vice Chairman achuk thayo ri jakha Sharang Katal Chongjak Vice Chairman no Semai tang rijaka o shalo joto Telamura block ni sebuk khlaini rokni bwskango pal khlai Katal Vice Chairman Dipa Deb bo semai tang kha tei bo sai khnarika lukurongni bagui samung khlaini bo barjana wino tei Mantri Vikas Debarma bo saka Dipa Deb bwskang salo lukuni bagui seba khlainai desni bagui seba khlainai tei Telamura amchayabo hamkhlai tubu wano hinai সবাইকে নমস্কার। আজকে যে আমাদের তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকের যে ভাইস চেয়ারম্যান ঘোষিত হয়েছে আমি নিজে দীপা দেব, তাই সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সবাইকে নমস্কার। হামবাই পঞ্চায়েত সমিতিনি ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত জায়গা মানে পঞ্চায়েত সমিতির দীর্ঘদিন এক বছর সিগাं যারা তংनाय अपु गुफ ब चाकरी माने बिनि पोस्ट खालिं थाका मनि परे जों दीपा देबनो जों बरकनि दल যারা পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার বরকनो चंगा পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান হনাय आबान बागैनो तिनि जे अफिसियेल सिस्टेम तमनि ताबुंनो जतन कमप्लीट खायै दीपा देबनो घोषणा खायगा जे पঞ্চায়েত समितिनि भाइस चेयरमैन तेलियामुरा आगामी दिन दीपा देब तब काम खायना बरकनि बागै सेबा खायना देशनि बागै सेबा खायना आं खावसं बेले बेले हामबाय।